বিটিসি চুক্তিত লিখা আছে। এটো আমি বড়সকলে কোৱা নাই, এটো আসাম সরকারে লিখেছে, ভারত সরকারে লিখেছে। 2003 सिगां जायफोरा बिटिसिआव दंफैयो गुबुन गुबुन हारिनि बैसोर गासैबो थागिबिजोब बे बाथ्राखौ बुंदों खाम्फा बरगयारी बा एमसिएलए हिसाबै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। आं भिडिअखौ आबुं होनो थांगासिनो दं। नाथाय बेनि सिगां माखासेखिनि बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानदोंखि जोंनि बिटिसिआव गोबां इलिगेल इनक्ल'ज जानानै दंफैयो। हाग्रा सेर सेर बा हाग्राखौ दानस्रांनानै गोबांथार माने न' लुनानै थानाय सुबुंफोर दङ। दा बैफोरखौ माला होस्रांगोन, बबे समखिनियाव होखारहैगोन, माथो सरकार हिसाबै जेबो खुगाखौनो बेखेवदिया, इएम दङ, शिप दङ, मानो जेबो खोथा बेखेवदिया। बेबायदि गोबां सावरायलायनाय सरसा खालामनाय आंनि बाथ्रानिफ्राय नङा, गोबांनि गेजेराव बेबायदि माखासेखिनि गोसारनायखौ जोङो नुबोबाय थादों। नाथाय बेनि गेजेरावहाय सरकारनिफ्राय गोख्रोङै माखासेखिनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदिया। बेनि गेजेरावहाय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथां सारमोन बायदिया गोख्रोङै नाजागासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जिहेतु बिथांमोना जथुमलायनायनि गेजेरजों बेफोरनि माखासे डिमान्ड खालामलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय सरकारा बेसेबांखिनि आखायाव लादों जों बेखौ बुंनो थाङा बा मोनथिनो मोना बा बेखेवनानै होआखै। नाथाय बिथांमोना जे बुंबोबाय थादों गोख्रोङै जुदि बेबायदि इलिगेल बिटिसिआव इनक्ल'ज जानानै थाफैनायफोरखौ होस्राङा अब्ला गोख्रोङै जरदारै माने सोमावसारनाया जागोन। जिहेतु जोंनि बिटिसिनि 6 शेड्युलनि हाखौ, ट्राइबेल हाखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय, इयुन भबिष्यतनि थाखाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना आवाज दैखोबोबाय थादों। हयथ' जानो हागौ माखासे समनि गेजेराव बिथांमोना आरोबाव गोख्रों डिसिसन लाबावगोन खोमा ना। बेनि गेजेराव आं गोलावथार बाथ्रा बुंनो साना। नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ, बयबो बुजिगौ जोंनि बिटिसिआव दासान्दि मा जानानै दङ। गोबांथार गुबुन हारिनि सुबुंफोर जायफोरखौ मुं मख'बाबो जायोना, हाग्रा ओनसोलखौ सिफाय सिफाय थाफैनानै आवग्रिनानै दङ। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायजोबदो आरो लोगोसे कमेन्टबो खालामदो। বিটিসি চুক্তিত লিখা আছে, এটো আমি বড়সকলে কোৱা নাই, আমি সাব সরকারি বিএলটি নেতা আছে, আমি লিখি লোৱা নাই, আমি লিখি দিয়া নাই। এটো আসাম সরকারে লিখেছে, ভারত সরকারে লিখেছে। 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকলে আছে, ইয়াৰ জাতি ধৰ্ম উল্লেখ কৰা নাই, যিসকলে আছে বুলি কৈছে। ইয়াত মুছলিম থাকিব পাৰে, বঙালী থাকিব পাৰে, বড়ো থাকিব পাৰে, নেপালী, ৰাজবংশী, গাৰো, ৰাভা, সূত্ৰধৰ সব জাতি গোষ্ঠী থাকিব, আদিবাসী। গতিকে 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে তেখেতসকলে বিটিচি বাকী বুলি কৈছে, বহিৰাগত বুলি কোৱা নাই। তেখেতসকলে বিটিচি বাকী মানে ভাৰতীয় নাগৰিক হয় না নহয়, বিটিচি বাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হয় না নহয়। গতিকে সেই লাইটতহে আমি বিটিচিয়ে কাম কৰি আছো। আপোনালোকৰ দলীয় নেতাই এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দলীয় নেতাই বিটিচি চুক্তি যি 2003 চনত হৈছিল সেয়া নামানে নেকি? যিয়ে নাজানে, যিয়ে মানে এই চুক্তিৰ স্পিৰিট দি কাম কৰিব বিচৰা নাই, তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব। আৰু যিয়ে বিটিচি চুক্তি ভাল নোপোৱা মানুহবিলাকতো আছে না, আগৰে পৰা তেনেকুৱা এজেঞ্চি, তেনেকুৱা ব্যক্তিবিলাকে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে উচতনি দি পেলাই নিজৰ মাজত দ্বন্দ্ব যেন হয়, কণ্ট্ৰডিকশ্যন যেন হয়, কাজিয়া যেন হয়, এইবিলাকক কৰি আহিছে।